बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ सवालात और उनके जवाबात। लेइकोमेवा, आप कैसे हैं? लेइकोमेवा, आप कैसे हैं? आपके हाल वाल क्या हैं? ग्राzie a Dio, अल्लाह का शुक्र है। ग्राzie a Dio, अल्लाह का शुक्र है, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। Dove vuoi andare, कहाँ जाना है? Dove vuoi andare, कहाँ जाना है? Vado a mercato, मुझे बाजार जाना है। Vado a mercato, मुझे बाजार जाना है। Dove la tua macchina, गाड़ी कहाँ है? Dove la tua macchina, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? Ho venduto, मैंने बेच दी। Ho venduto, मैंने बेच दी। Vendere होता है बेचना। Ho venduto, मैंने बेच दी, यानी अभी मैं गाड़ी के बगैर हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी बेच दी है। Dove lavori, कहाँ काम करते हो? Dove lavori, तुम कहाँ काम करते हो? Lavoro in albergo, होटल में काम करता हूँ। Lavoro in albergo, होटल में काम करता हूँ। Lavoro è tranquillo, काम पुरसुकून है। Lavoro è tranquillo, काम पुरसुकून है, यानी जो मेरा होटल का काम है वो बहुत ही पुरसुकून और आरामदेह है। Lavoro è tranquillo, काम पुरसुकून है, यानी काम में कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। Sei in affitto, आप किराए पर हो। Sei तुम हो, in affitto किराए पर, यानी जिस घर में तुम रहते हो वो किराए का घर है। Sei in affitto, आप किराए पर हो। Sì, sono in affitto, हाँ किराए पर हूँ। Sì, sono in affitto, हाँ मैं किराए पर हूँ। Prossimo anno compro una casa, अगले साल मकान खरीदना है। Prossimo anno, अगले साल compro una casa, एक मकान खरीदना है, यानी अभी तो किराए पर हूँ लेकिन अगले साल तक इंशाल्लाह मैं मकान खरीद लूँगा। Hai contratto fisso, तुम्हारा पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। Hai contratto fisso, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पक्का है। फिसो पक्का, यानी जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम्हारा कोई आर्जी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। Sì, sono fisso, हाँ मैं पक्का हूँ। Sì, sono fisso, हाँ मैं पक्का हूँ, यानी मेरा कॉन्ट्रैक्ट पक्का है। Sì, sono fisso। Ho contratto sempre, मेरा हमेशा का कॉन्ट्रैक्ट है। Ho contratto sempre, मेरा हमेशा का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कोई सीजनल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की प्रॉब्लम इशू नहीं है, बल्कि ये sempre का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है Quanti siete in casa, घर के कितने लोग हो? Quante siete in casa, घर के लोग कितने हो? आप घर में कितने लोग रहते हो? Siamo cinque persone, Siamo cinque persone, हम 5 आदमी हैं। Siamo, हम हैं। Cinque persone, 5 आदमी। Dove vai a weekend, वीकेंड पर कहाँ जाते हो? Dove vai a weekend, वीकेंड पर कहाँ जाते हो, यानी तुम वीकेंड कैसे गुजारते हो? Vado a trovare amici, दोस्तों से मिलने जाता हूँ। Vado a trovare amici, दोस्तों से मिलने जाता हूँ। Oppure vado a fare a picnic, या पिकनिक मनाने के लिए जाता हूँ। Oppure vado a fare picnic, या पिकनिक के लिए चला जाता हूँ। पिकनिक आउटसाइड जाना, अपना दिन अपना टाइम शहर से बाहर आउटसाइड गुजारना। अपूरे या मैं पिकनिक के लिए निकल जाता हूँ। अपूरे वादवा फारे पिकनिक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है Ti piace la musica, तुम्हें म्यूज़िक पसंद है? Ti piace, तुम्हें पसंद है। La musica, म्यूज़िक। Sento qualche volte, कभी कभार सुन लेता हूँ। Sento qualche volte, कभी कभार सुन लेता हूँ, यानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है लेकिन कभी कभार सुन लेता हूँ। Sento qualche volte, कभी कभार सुन लेता हूँ। Sei capace di cantare, तुम गा लेते हो। Sei capace di cantare, तुम गा लेते हो।
کپاچے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی صلاحیت کا حامل ہونا، کسی چیز کے قابل ہو جانا۔ تم گانے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ نو sono capace di cantare، مجھے گانا نہیں آتا۔ non sono capace di cantare، مجھے گانا نہیں آتا، یعنی مجھے گانا گانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ non sono capace di cantare، مجھے گانا نہیں آتا، مجھے گانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ti piace guidare، تمہیں ڈرائیونگ کرنا پسند ہے۔ ti piace guidare، تمہیں ڈرائیونگ کرنا پسند ہے۔ sì mi diverto a guidare، ہاں میں ڈرائیونگ سے انجوائے کرتا ہوں۔ sì ہاں mi diverto a guidare، میں ڈرائیونگ سے انجوائے کرتا ہوں۔ mi diverto، میں انجوائے کرتا ہوں، میں لطف اٹھاتا ہوں۔ di guidare، ڈرائیونگ کرنے سے، یعنی مجھے صرف پسند ہی نہیں ہے بلکہ میں اس سے بہت لطف اندوز بھی ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے cosa fai quando c'è piove، بارش میں تم کیا کرتے ہو؟ cosa fai، تم کیا کرتے ہو؟ quando c'è piove، جب بارش ہوتی ہے، یعنی بارش کے وقت تم کیا کرتے ہو؟ resto a casa e bevo caffè، گھر میں رہتا ہوں اور کفے پیتا ہوں۔ resto a casa، گھر میں رہتا ہوں، e bevo caffè، اور کافی پیتا ہوں۔ oppure prendo ombrella e esco، oppure prendo ombrella e esco، یا چھتری لیتا ہوں اور باہر نکل جاتا ہوں۔ oppure یا prendo ombrella، چھتری لیتا ہوں، e esco، اور باہر نکل جاتا ہوں، یعنی دوسری صورت میں میں چھتری کے ساتھ باہر انجوائے کرتا ہوں بارش کو۔ oppure prendo ombrella e esco۔ ti piace cucinare، تمہیں کوکنگ پسند ہے؟ ti piace cucinare، تمہیں کوکنگ پسند ہے؟ mi piace molto، مجھے بہت پسند ہے۔ mi piace molto، مجھے بہت پسند ہے، یعنی کوکنگ کرنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، مجھے بہت ہی پسند ہے۔ mi piace molto، مجھے بہت ہی پسند ہے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے زیادہ پسند کے لیے mi piace da morire، mi piace da morire، مجھے بہت ہی زیادہ مرنے کی حد تک پسند ہے۔ یہ ایک سٹائل ہے اپنی پسند بتانے کا، اپنی پسند کے اظہار کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے puoi arrampicarti su un albero، puoi arrampicarti su un albero، تم درخت پر چڑھ سکتے ہو۔ arrampicarti، تم چڑھ سکتے ہو، su un albero، درخت پر، یعنی تم درخت پر چڑھ سکتے ہو۔ arrampicarti، درخت پر چڑھنا۔ con scala sì، ہاں سیڑھی کے ساتھ۔ con scala sì، ہاں سیڑھی کے ساتھ، یعنی میں درخت پر چڑھ تو سکتا ہوں لیکن سیڑھی لگا کے چڑھ سکتا ہوں۔ arrampicare ہوتا ہے درخت پر چڑھنا۔ یہ نیا لفظ ہے، آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ تو puoi cucire vestiti، تم کپڑے سلائی کر سکتے ہو۔ تو puoi cucire vestiti، تم کپڑے سلائی کر سکتے ہو۔ cucire سلائی کرنا، vestiti کپڑے، تو puoi cucire vestiti، تم کپڑے سلائی کر سکتے ہو۔ no non sono sarto، نہیں میں درزی نہیں۔ no non sono sarto، نہیں میں درزی نہیں، یعنی یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کام تو صرف درزی کرتے ہیں۔ non sono میں نہیں، sarto درزی۔ ti piace il dessert، تم کو میٹھا پسند ہے۔ ti piace il dessert، تم کو میٹھا پسند ہے۔ ڈیزرٹ سویٹ ڈش کو کہتے ہیں، سویٹ کوئی بھی ڈش ہو جس میں آئس کریم بھی ہو سکتی ہے، کیک بھی ہو سکتا ہے۔ ti piace il dessert، تمہیں سویٹ ڈش پسند ہے، میٹھا پسند ہے۔ sì mangio spesso، ہاں میں اکثر کھاتا ہوں۔ sì mangio spesso، ہاں میں اکثر کھاتا ہوں، یعنی یہ سویٹ ڈش، یہ ڈیزرٹ میں اکثر کھاتا ہوں۔ quale sapore ti preferisce، کون سا ذائقہ تمہیں پسند ہے؟ quale sapore، کون سا ذائقہ، ti preferisce، تمہیں پسند ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے۔ mi piace vaniglia،
ونیلیا مجھے پسند ہے. می پیاچے ونیلیا، ونیلیا مجھے پسند ہے. Ti piace lo sport؟ تمہیں کھیل پسند ہے. Ti piace lo sport؟ تمہیں کھیل پسند ہے. Mi piace solo calcio؟ مجھے صرف فٹ بال پسند ہے. Mi piace مجھے پسند ہے. Solo calcio صرف فٹ بال. یعنی مجھے اور کھیل تو پسند نہیں لیکن صرف فٹ بال مجھے پسند ہے. Guardi le notizie؟ تم خبریں دیکھتے ہو. Guardi le notizie؟ تم خبریں دیکھتے ہو. Sì ogni giorno؟ ہاں روزانہ دیکھتا ہوں. Sì ogni giorno؟ ہاں روزانہ دیکھتا ہوں. Ogni giorno ہر دن، روزانہ. Sì ہاں دیکھتا ہوں. Guardi le notizie؟ تم خبریں دیکھتے ہو. Sì ogni giorno؟ ہاں روزانہ دیکھتا ہوں. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. Arrivederci. Addio.